scriptures for tapi. You follow ka? Read it. And it's Luke chapter 12, verse 31. It says, but rather seek ye the kingdom of the Most High. This is how we do. Rather seek what? But rather seek ye the kingdom. Kara scripture pagkababa ko siya. Luke chapter 12, verse 31. It says, but rather seek ye the kingdom of the Heavenly Father. Dus in plaats van suku gudu tapagron tapo, suku a kingdom like eerste. Si, if je apwa osetang, yawa wat dagu voor je hoofd en het die rustiski is ribi, take even biggie, horing. Si, if je hebt crosse weer is king, abong, hoor de one dati. Ruya me dari me die heb, manogo suku alo tenti gudu. Horing. Te you up the one that to abong pa ifo. Ma, this in biget do. Seek what? But rather seek ye the kingdom Suka koning krijg, of the Heavenly Father, a hemel sa Vader, and all these things shall be added unto you. en ala de san, tok, sa je verlaat tapagron tapu jaso, in a kingdom te doro dape, de san sa je verlaat jaso lek oso, uagi, sirado, crossi, vrouw. Dape yo kisei, 100 man. Give me a scripture, kijk dat hier. Luke 19, tak? Oh, sorry. Ya, how say serf taking? Wat say ka sa tenateto? Ya danga denki, solise si walo mooi vrouw. Hoe je wan kan die si 3 mooi meid, want die 3 mooi umas makuno tat meid. Isa pa to meid tu. Ya si 3 mooi umas, mana ku ye wan ala de 3. Ku de tabon ku wan ala de 3 vrouw, mami no ma fende man. Sabi to? Ku ye si walo urit stelling replayer mi tasho mal walo urit broko. Elu kutak oh, gras kasi man. Operating do sumbem abio. Tegio. Sa man buriano de. Isabi to? Dus we see the sana foto to one thing. And is you will it buru elu kutak. Boy. Kani para le go to smell. Kani kutak ba disi. This no boss like yara Eva just wayari. Me kay hanga Eva isabi to nak-naki. Isabi to. Maya hawa siya itaktok. Iya verlaat ala di sana to. Pas kerja. Ibu ras kerja saya bawa ya, saya bawa. Oh, ibalik kami di namin ipa ng makala di si ipa kan. At in ala sa sawe taki, in ala underwear of one scripture thing. Une taksa kung sawe denki, amda sawe firi. Me firi tak bib takso na mo tak nei na Holy Spirit LA. And a Holy Spirit LA you according to the scriptures. Sabi to, ala sa sawe taki scriptural. Une ko taksan at maade based on skoro. Tapat diploma sambehal. Sabi to, bito so mata diploma sambe abi stat script neta pu ana de sana do chakonja. Read it. St. Matthew chapter 19 verse 29. And it says, and everyone that kabara de Israelite we tanta ke on adenga everyone alas mapane isa pu Israel. Read. And everyone St. Matthew chapter 19 verse 29. Arkisa ya hawo sai srep taki. God. And everyone that had forsaken houses. Ala de wa safarlat oso iwa bawa oso mayading tak. Libere. Isa fato, fa euro dorof bomo boy, isa fato ma. No buruere, isa bito. E plus fu yading tak mi wane no mo. Sa yo do. Na crime yo do wickedness. Yo sukuf suaro a kilo do pugwe. Yo sukuf roof. Yo walo san yo do sosop am dat iwa bawa oso. You see? Masolang ay perlat ala de sandat. Everyone that forsaken, also ala de wa say perlat oso. Or brethren, or sisters, or father, or mother, men andro dat ikoy na true. Isa pa to? De family review, do bigay hati. This in focus na de tapumoro. This you live de ko. Men andro de iperlat de. Para na still na yung family, may per ine moxi. Sabi to? Men andro do ine ponte na pesi. Boy, or wives, ifro yung kangawalo sani, dalak fro. Me focus ta pamoro iwa dangami ete fino dangami moro yo dangami ete okay pa ma ifinoan moro dalo asane ko nga langa gawo pa sumiyaw shay sabi to ala de wasay farlat fro na si jagon or children god or lands ya piki krom
verlaat ala de sanat kot ginamoro hiwang. Go ahead. For my sake, Yahawo shai ete. for my name's sake, shall receive Shall receive o ontvang 100-fold o 100-fold. and shall inherit everlasting life. En yo fena tukang fu ewokli. Dus ala de san say verlaat na sija. Yo fene 100 mal. Dus if ibe ap 10 krong. In a kingdom je fene 100 mal. If ibe ap 10 wagi. I verlaat ala mala. I no focus na de taputak ena dat to save you. In a kingdom je fin 100 chariot mi man. Ibe verlaat vrouw. In a kingdom je fin 1 miljoen vrouw. Heb sang ay boy. Maar scripture is about a shoe ook dat in a kingdom to op sex want dat song. Ja toch? Fayo abib ching. Fayo abib ching. Want hij sorry dat if je verlaat ching, if je verlaat vrouw, in a kingdom je vindt 100 man. Wel zeg dat je abib ching dat pe en kwam ching en meki. Ching het over kom. Na seks je ab na vrouw dat ching en meki. Dus in a kingdom wo ab seks, wo nyang, wo dringi, wo libi. Ako ne krijg uno die na kune krijg le fare kerkie mange teach. Dat je die na kune krijg dat je zweef, le geesten. Nee! Wo abwa body. So wama geniet voor alasani. So wo agro tapuno bastamoro. Wo di na himale zweef. O ontplof. Agro tapu e basta forever. En akune krijg voor hemel. Ondro ya hawo siya wasawe karisos o de ja tap grond tapu. Right? En ala de trahe don so polok o de islavernij, ondro de ningere, de buskondre, nanga de ingi. Na unu na de volgende heersers. Maar dat unu lek ningere buskondre nanga ingi, unu wasap dat, watan ja. Wa leya, wa struggle. Ino was dolang ay futu, da slavo e wasi futu. Ha? You know, want that. Maar wie is van je draaien, kokong. Au kom. En alok je voor ululek 2/3 voor Anisha voor Israël sane bribi. Natak wie zit er na sija. Yoko boroko in a kingdom paka. Yoko niet van kingdom. Mate yoko boroko na nga sheng. Right? Want je taki, liever mi begeven voor naar de profet van Morohiwa. Anonu de unawani, welafo. Look at that boy. Dalo koshi sumana that boy. Read. So this is the book of Luke, St. Luke chapter 17. I'm going to start at verse 20. And it says, and when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of the Most High should come, he answered them and said, the kingdom of the Most High cometh not with observation. Dus ako na krijg pa mo rin ko nang observation. Kung ay metegi, ay do stay lukatori. Sa stenikantin. Dus ko parki. Tira sa nikantin na tira sa nikantin ya hawo sa ko. Observe na lasang putik ba. Ay metegi ja teka spikal ko. Arababara dito. Lukacheret. Tara mo ngay ko. Ano so aking kamekong? Ya, wago kot luku attacking. Ay, guba para. Wago ako biwet, maripa kondre wago kot luku otakune kreke kong. Wago apiay man. Safato. Ay, isa. Ay. Teka ma orsi sabi dog. Kan. Sumana yung pipe ka ats. Sot follow na yun. No, sot follow na yun. Sot. Lupa. Paano yun stand? Make sure you stand. And what? Ma, hindi ko na kiri, wante kagawin lang. Ano ultimi nila kimuro, dati sa alasang kopo ko. Alasang kopo ko. Sabi to, dus lek fight taki, yung panahon yun stand. Uno sabi, pa kusot stam upload line fuye ko. Ma enkolo, call ko sa Bible, call ko sa Bible adeso, tak, you na sumana yupa.
Dus if you panawa yung distani, well sa karat ine makadel po ako kung sa walang panguloy. Si, arkibi. Sa karat if you panawa yung distani ine makadel po at choose some people. Si dus, ala de follow, beita de ning rebus konten nga de igi, na Hayden. Dus if you pa, blood lane ego for Hayden. Si, you know Hayden, Muslim. Lek fay tak if you panawa yung distani, pure lalak Hindustani, na you know what he done. Maakaok to, tak you papapapamok si Iggy of Lakamang. You see, akang to. Akang. You see, what? Nanga fluk sa moro iwa fluk ani sa po Israel o kung nanga forward pa kasi ito. E pala to, des akang tak you know what Israel in, according to the spirit, nek faya taki, ini sama taki, pada daro mek penyolot tekol. Das lek fama dis deja. Lek fama ja deja lek fama tak darnet. E famoro hiwang sene por kolor tole. Ada sot man dis e fama pablut lene go kwa Israelit. Donc e focus power. E yurdi sa we dressa manja. An we mekama kisa ya stop. We dressa ma we hila we kani sama. Ishi wasi direct sumana forward pa kasi ko. Ishi des lek fama deja so amata ke bike e panaw Hindustani. Des akang maaka okto takama papa na wanengre of wa Iggy. Des akata kama na wa Israelit. Isi mo no malo tay kama direct tak e amana wa Haydon. O wasap ko si sumana mappa. Ma efu no sap sumana mappa. Na we meka spirit take over. Isi asa unu e fir no de sa e take over. Sa we fir na spirit unu de. Tok kata kama na wa Israelit. Amo pala sa samay taki tak tekelete kamang ang adisi ang dati ay nasuso Israelit de sana demit. Kan sabi to. Chot kerki bego. RKKR, IKKR. Mami kategi ere. De kerki dat no boom. No one kerki se etita pagurota puto. De man etit sa true. De man etit so soli. De man aba understanding for Bible. Uno like the prophet tapa street. Uno aba true way side for Bible. For wiki. Malek you if you know what Israeli. Futegi tak kona you true power. Amoro hiwa inena ya awo. Eso nga wasawe kari Jesus Christus inena ya hawo shy. E polko sa Bible amane si sodoret. Polko sa Bible amana wasukan on the nengre. Right. You see, there's that the kerki man etits. Sabi to, there's a inox to pasifa ikapen, ikakotot po kereng, na po briba wordu, sa uno etchako folko sa moro iwa. So wa ikasi, visik wa kerki naman at nabatru, naman o tits yatru ino wordu karet. Naman na sofo da keko warey. Sabi to, kyan seto na nga walo sotsan. Sabi to. This na kerki. Uno e represent a true wordu sa kerki e batikan. A wordu kerki e batikan to call out. Kota pa street e karko. Pati din wako ba ine karisma ko na yu ego. Ishi, uno e forfel ayos to wordu church. Yan. This na a church. Omdat na atruwe chakong. En na a spirit famoro hiwang de oronja etak na ngayon. Teta. So sieta. No mina kampresi ang namigay natin dito ako sa pro. Meron pa na rin kasi sabi
Artete semua kuyuk-kuyuk. Kami Não, uno fa ude ja uno no abe inconspirate tak ku apo apo uno no abi. Uno no ala satra ude ja to afiuru tanga foyu. Solisi fi fiuru. Aku dulu sang agresi mage ketika business. Na metak jana apresipi ka kisisiri. Ala satra mo niya. No sana ala satra ka komitu. Jana apresipi ka kisisiri. Sabi to? E follow ko. At dibris lang moro. Gago. No. Andri bino tanga moro ka do. Mamang pakuan. Amoro hiwa me kat dibri. Kailangan lain juga bagi free before ala tackle me yang sangat never give up gado di bede Jesus Ini na ya haushai. hindi me na ba tulong sabi jamal kehidupan as a plato today ketik masalah kita sampai tang inas pa na nga yan nandun niya na wapaklay demoksan technical ang solis ka los secret amego na kaibigan pero True. Ay, bugo do orang ales. maplana St. Luke chapter 17 verse 21. Neither shall they say, Lo here or lo there, for behold the kingdom of the Most High is within you. Je, dus nou als man om kon tegen je van, hey, a koninkrijk de jair, het is vlak hier, kom. Nee. Je sabi to, omdat dat koninkrijk, at de in you, fa, a wisdom and knowledge na nga understanding van Bijbel. Na dat e representa ka, a koninkrijk voor hemel, de in you. Je volgt to? Dus te you about true van Bijbel, wil zeggen dat a koninkrijk de in you. En nou als masa ik go na kerkie, dan zo kan de kerkie volle evangelie, je vast getuigen, dan ala de sandat. A koninkrijk no de no of the smadat. Want dat true no de inting. Zie? A true de in soso de wansa, abat true disi. A koninkrijk de soso in de wansa, abat true disi. Omdat na a wisdom na nga understanding voor higher Bible, or later you go in a kingdom. Omdat de Bijbel geeft de instructies van je chayus revi, sa inom do, sa im do. Van je gedragi, van inom gedragi. Van im taki, van inom taki. Van im teach, van inom teach. Alla instructies a Bijbel abi. Je volgt toch? En alla de sanat oleido you go in a kingdom. Je ziet? Dus no man ko tegi ta aya kingdom ek koere so ande. Aya kingdom de na si dat si mi era be da para for ayar sabi sa. Kanire mai verbouwing en mo chare ko na si ja. Asana de woro ko so. Je volgt toch? Dus a koninkrijk voor hemel at de in you. Read. Verse 23. Verse 22. St. Luke chapter 17 verse 22. And he said unto the disciples, the days will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it. And they shall say to you, see here or see there, go not after them, nor follow them. For as the lightning that lighteneth out of the one part under heaven shineth unto the other part under heaven, so shall also the Son of Man be in his day. But first must he suffer many things and be rejected of this generation. Kan. Ik volg dus na a scripture schrijven, want daar in de laatste day heb walo man zei tak walo bogdood sani van tak ja. Jezus Christus komt zo, of hij komt met paarden, of dit of dat, of walo smo komt voor leeuw. Is af wat ook tegen walo tratrasani. Je volgt toch, ja, hoe jij tak you bribi, black out evil. I go. Je volgt toch, ja, hoe jij tak you bribi. Je volgt toch.
maar in focus sang de prophecy sa Yahweh Shai begi unu. You see? En alle de prophecy sa Yahweh Shai begi unu in Urut in 2000 jaar geleden. Tide day wist je dat alle de prophecy dat ik come to pass. Alle de profetie dat ik vervuld tide day. En zo is het dat a generatie is ook toen de laatste generatie. Is dat wat? A generatie is na generatie is a witness a second coming voor Yahweh Bashem Yahweh Shai. Right! Je volgt toch? Na generatie is Oshi, en wanneer we elkaar Jezus in troening in het Hebreeuws naar Yahweh Shai, Baamang is hij er werkelijk eruit. Right! Maar nou een zogenaamde blakke man, nou een zogenaamde Ningri. Ja! Toch? Volgens de Bijbel, want dan man bij de vastam Juda. En de Ja. Juda is naar Ningri. Ja. Je volgt toch? God. Dus zo is het dat Yahweh Shai dat je in een brief no maar wie zo aan ik tegen dat ja is dat wat toch? Ik moet uitzien van je blok dood man niet iets. Nee. Je volgt toch? Yahweh Shai nee kon vast dat. Is dat wat toch? En ja te Yahweh Shai kon bakken mee kon zo passief de elektriek. Je volgt toch? En tapadi dat te Yahweh Shai kon na suddenly na plotseling na omesmane omesmane verwacht Yahweh Shai. Om Hebreeuwse Israëlieten zogenaamde dingen buskonderen naar de igeden en verwacht Yahweh Shai. Dat is zo de chosen die elect. Na de wang verwacht Yahweh Shai. Is dat wat? Omdat de wang dat Yahweh Shai moest conclusief ding. En Yahweh Shai conclusief de wang. Voor een nation voor Israël. Die goed zo wang. Is dat wat? Want als schrift komt over varen dat na in de dief Noah. Is dat wat? In dat dief Noah be bar de people. Is dat wat? Make the repent. Kom back naar Moro hier. Make the verlaat alle de wicked sons dat doen. En make the continue Moro hier. Is dat wat? Zodat they can see. You see? Maar de people no boa arki Noah. They see Noah like a low man. Like what did they? Is dat wat? De people is unu like low man. Want we going naar zijn spirit voor Noah. They follow to prophesy and Noah said be prophesy and man be condemn wickedness. Man be condemn all the wicked practices that the people be doing in ancient thing. Is dat wat? En as same son that the prophets, the holy prophets voor Yahweh Bashem Yahweh Shai doet in the day. They follow to. You see? Dus wat prophet nooit ne kijken voor Aroko sama be do before. Altijd aan mij taan door same sani. Is dat wat? En dat na prophesy door Aroko voor Yahweh Bashem Yahweh Shai. Is dat wat? Please come over para. St. Luke 17, chapter 17, verse 25. But first must he suffer many things and be rejected of this generation. Give me Isaiah 53, start at verse 1. The follow of Yahweh Shai takja, but first he must be rejected. Suffer and suffer many things. Met andere woorden, Yahweh Shai was allemaal kom bakken allemaal met mitsan. En na, God. Hij true. Je ziet toch, want Amazon betaki, the servant is not greater than his master. Zijn samen met de servants, de dienaren van de volgelingen van Habib met deze aan dat toe. Je volgt toch? Maar deze scripture jou opnieuw daar kan. St. Luke 17 verse 25. And it says, but first must he, Yahweh Shai, suffer many things and be rejected of this generation. Want in a Uru generation, the Safato, the Pharisees, the Sadducees, the Bible geleerden, alle die mannen die against Yahweh Shai. And all of them want to be upon to righteous one. Safato, all of them be against Yahweh Shai. You see, they man be reject man, negeren man, despise man, verachten man, shamalek rommel. You Safato, maar dat ben gebeurd, omdat de prophecy zal vervuld. You see? Dat prophecy zal vervuld, want Yahweh Shai, die amako 2000 jaar geleden tapagro tapu, amako dede, die een particulier volk, een spesroute volk. En een volk dat naar de Hebreeuwse Israëlieten, de zogenaamde Nengrebuskonderen, naar de ingiti de day. Je volgt toch, want dat a chosen people, voor amoro hier, want Yahweh. Is dat wat toch? En Yahweh Shai ko deden gide wang. Start naar de gekozen, want they will repent on this side. Immediate, Papa. This is the book of Isaiah, chapter 53, verse 1. Who had believed our report? Who had believed our report? So my bribi alasansa we tanja volgens a Bible. Only the elect. So ze de gekozen voor Yahweh Bashem Yahweh Shai. Only the elect will believe the report of the prophets of Yahweh Bashem Yahweh Shai. Right! So ze de gekozen op brief a report. Read it again, Papa Kusha. Isaiah, chapter 53, verse 1. Who had believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? To whom? Only the elect, only the prophets. Isafato. Amos 3 and 7. Surely the Lord will do nothing but he revealed his secrets to his servants, the prophets. Isafato. Dus amore wan reveal alle de geheimen van de Bijbel. Amore wan revealing, make hem bekend. Zoals je de gekozen wan vindt voor afvolk voor Israël. Go ahead. Verse 2. For he shall grow up before him as a tender plant God. and as a root out of dry ground. He had no form nor comeliness. En die zit takabra unuer na nga redder. Yahweh Shai.
nor form of comeliness. Isa fa tom dat di ama be de 2000 jaar geleden tapagron taku ama no bedanga no wakikapu. Ama no bedanga no one joke. Ama be de strikken, ama be de seriusu. Isa fa to. Awan so we kari is trunden in het Hebreeuws na Yahweh. If ama bem de tapagron taku sama nanga epa. If ama bem de tapagron taku sama nanga epa o me people bo hard de man. Isa fa to lek fa de hard unu omdat we represent Yahweh Hashem Yahweh Shai. Right. And if the people they hard unu so we so the hard Yahweh Hashem Yahweh Shai. Musu. You follow to? What? And when we shall see him, there is no beauty that we should desire Je him. volgt om dat zijn in a people in a tent dat de people no be desire Yahweh Shai. Met andere woorden, de no be lobamang. Je ziet, want die desire was en dat want dat iwaning, die lobbying. Je ziet, maar in een oorlog ten die Yahweh Shai bij 2000 jaar geleden tapagron tapu. Ama no be danga joke. Isafato, ama be kosorium plain alasan in righteousness. Isafato, if you be go off na direct aan mijn sorry ta hier san say to jere. No player as no boom na wickedness. Je volgt to, ama no be have no respect of persons na direct aan mijn sorry. Ama be de one austere man. We don't want cute man. Je volgt kan. Cute, Give me look. Oh,